श्री गणेशाय नमः। श्री 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 सच्चिदानंद स्वामीजी गुरुजीक नमस्कार करता। हांव श्रीमती मंगला वल्लभ पावसकर धारवाडच्यान। आज ल्हान चेडवाक आनी जाणटी लोकांक दृष्टी जाल्यार खूब किरकिरी जाता, किरकिरी करतात म्हणटात। ते ल्हान बाळशाक चेडवाक दृष्टी काडची कशें म्हणिल्ले बद्दल हांव म्हाका कळील तितले 4 उत्तर सांगता। सान चेडा जावं नवीन वधूवराक सुंदर आशिल्ले चेडवाक दृष्टी म्हणल्यार लोकांले एक वायट नजर लागता म्हणटात। दृष्टी लागचे म्हणल्यार कोणी तरी लोकांना पळयन ती चली कितली सुंदर आसा, ते बाळशे कितले सुंदर आसा, कशी खेळटनी, कशी हसतनी म्हण अशी म्हणटात सहज आसा। जाल्यार एकल्या नजरे प्रमाणे आनी त्या बाळशाले त्या चेडवाले एक थंड नक्षत्र अशें उरल्यार बी तिंकां बेगी दृष्टी लागता। ते सावन तिणी घरा येयल्यानंतर तिणी दृष्टी लागली म्हणल्यार कितें तिंकां थोडे किरकिरी जाता, एक नमून रट्टे राबतात, नाजाल्यार रात्री न्हीद पडतना अशें बारीक अशी ताप येवचे अशें ल्हान चेडवाक किरकिरी जाता। ते सामान्य आसा। जाल्यार तितूंक आमगेल्या आजी बी आवय बी कितें करताली, त्या बाळशाक चेडवाक दृष्टी जालो गो, भायर पिवन येयले, लोकांक नजर लागला, दृष्टी काडून उडय गो म्हणटाले। ते कशी दृष्टी काडची म्हणून थोडे लोकांक आतां खबर ना। ते पयलीं लागून आमगेले ही ती पद्दत आसा आनी तेजे आमकां अनुभव आशिल्ल्यान हांव सांगता। ल्हान बाळशाक अशें 3 म्हयन्यासून 1.5-2 वर्साच्या बाळशाक पसून दृष्टी काडटले जाल्यार आंबाडी काळे पान आमी खावचेले काळे पानाक 7 होल करता, 7 तो करता। ते अशें मडचीन घेवन एका 3 वयर 2 अशें करून घेवन 7 तो करून घेवन ताका तेल लावूं जाय। पानार तेल लावन घेवन त्या बाळशाक आमी दावे हातीन घेवन त्या बाळशाक अशें वाळूं जाय 3 पटी, माथ्या वयल्यान 3 पटी आनी अशें सकल माथ्याच्यान पांया कडेन पासून 3 पटी अशी वाळून घेवन तशेंच होवन घेवन ते आमी एक इंगळ करून घेवन इंगळ्याचेर जावं इंगळे ना जाल्यार गॅस स्टोवाचेर बी ते पान दवरून घेवन लासूं जाय। लासले ते चटपटे जावन घेवन ते लासता आनी तितूचे काळे विभुती जाता। म्हणल्यार काळे लासून घेवन ते काळे गोबर जाता न्ही, ते हाण त्या बाळशाक आपल्या लायचे आनी देवाल एक विभुती लायचे, जालें। तितल्यान ते दृश्टी वयता। आनी थोडे लोक कितें करतात, दावे हातीक सासवां थोडी आनी मीठ आनी सुकी मिरसांग 3 घेवन तशीच माथ्या वयल्यान 3 पटी आनी माथ्याच्यान सकल पांया कडेन पासून 3 पटी वाळून घेवन ते बी उज्या इंगळ करून घेवन इंगळ्याचेर घातल्यार बरें। ते उज्या इंगळ्याचेर ते घालतात आनी ते लासून उडयतात। ते चटपट जाले तशें तेजी दृश्टी गेली म्हणून सांगून घेवन आमगेलें हें आसा, शास्त्र आसा। त्या नंतर व्हड लोकांक म्हळ्यार वधूवर व्हंकल न्हवऱ्याक भायर वचून येयले तशें दृश्टी जाता। व्हंकल म्हणल्यार तेंगेले हळदी आंगाची उरतात, तेन्ना तिंकां दृश्टी जावची सामान्य आसा। त्या लोकांक कितें करता म्हणल्यार सुकी मिरसांगो, मीठ, सासवां आनीक मुल्याचो इल्लोसो कोचोप हाती घेवन ते बी तिंकां 3 पटी वाळून घेवन पांया खंयच्यान उडयन घेवन ते उज्या भितर घातल्यार बी जाता, नाजाल्यार एक ताटाक उदक घेवन तितूंत घालन घेवन ते भायर व्हरून घेवन भायर झाडाक जावं खंय तरी उडयचे। ते उडयले की तिंगेली दृश्टी वयता अशी म्हणटात। दृश्टी काडचे जास्ती करून बुधवार आनी भानुवार संडेक 7 घंट्या नंतर 11 वरांचे भितर दृश्टी काडटात सांजचे, रात्रीन काडतना। आनी ते दृश्टी काडले नंतर त्या मनशान जावं बाळशान भायर वचना यो, भायर धाडचे न्हय तेंकां। तशें आमगेली ही पद्दत आसा। आनीक थोडे लोक कितें करतात, दावे हातीक लिंबू घेतात, लिंबाने बी एक दृश्टी काडटात। म्हळ्यार जाणटे व्हड लोकांक, आतां कॉलेज स्टुडंट जाले, व्हड जाल्ले, तिंकां बी भायर गेले तेन्ना कितें एक नजर ना, कितें उवाळ येयले उरता, भायर कितें मस्तीन येयले उरता, तर लिंबू बी उवाळ उडयली बी मस्तीन येयले उरता, ते तिंगेले नजर वचूं जाय म्हणल्यार एक दावे हातीक लिंबू घेवन 3 पटी माथ्या वयल्यान उवाळून घेवन
आनीक माथ्याच्यान पांया कडेन पसून उवाळणें घेवन तसोच दावे हातीन तो भायर घेवन वचून भायर पयस उडयन घेवन पांय धुवन घेवन भितर येवचें तशें बी करतात। हे नमन्याचे दृश्टी आमगेले आजी आनीक आवय बी करते आशिल्ले पयले, तशें सगळे लोकांक पळयलां आमी, त्या प्रमाणे हांवें थोडें सांगलां। ल्हान बाळासाक चिरडे दृश्टी काडचें म्हणल्यार इतलें म्हाका खबर आशिल्ले प्रमाणे सांगिल्लें आसा। नमस्कार।